Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tabang Lord, tabang api ka ng balay. Kapin gatos ka mga balay, gilamoy sa kalayo sa Cagayan de Oro City. Napasagdang niluto, gitudlong tinubdan sa sunog. Duha ka pulis, patay sa pinusilay tali target atol sa drug bypass operation sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Pipila kakabanay sa mga miyembro sa media nga namatay sa Maguindanao Massacre, miduaw sa massacre site sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Kapin gatos ka mga panimalay sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City ang gilamoy sa kalayo. Nabian nga giluto ang usa sa mga ginalantaw nga hinungdan sa sunog. Ani ang dugang detalye. Tabang Lord, tabang api ka ng balay. Baga og itong nga aso ang mitabon sa kawanangan sa sitio San Lazaro, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City, pasado alas 2 sa hapon adlaw Domingo. Sa video sa usa ka netizen, makita sab ang pagdilaab sa kalayo, samtang ginalamoy ang mga balay sa lugar. Paspas ang pagkuyanap sa kalayo, tungod gama lang sa light materials ang mga kabalayan sa lugar. Gani, gisaka sa ikaupat nga alarma ang maong sunog. Naugod diri lingkod-lingkod. Tanaw na ko na nag-abol. Kalayo naman na yun. Grabe kalayo. Grabe ka dako na kayo kalayo. Di, nanaka kami sa taas. Ang kalayo na naman na kanang balay yung sunod. Wala na, lisod na kayo panghipos. Sumala sa pipila ka mga residente, napasagdan nga giluto gamit ang usa ka butane canister ang hinungdan sa sunog. Paspas kuno ang panghitabo, busa ug daw ang anaa sa 166 ka mga balay sa lugar. Naglisod sab ang kabombiruhan sa pagsulod sa area tungod piot ang dalan pasulod. Very challenging sa part sa mo ang investigators. And still no, we're gakolekta mi og kaning mga informations na mag-lead or ma-pinpoint kung unsa gid ang leading cause. But yes sir, no, gitanaw na mo tong unattended cooking or sa pag-cause sa kanang galuto sa sir mo'y nakahinungdanan sa sunog. Kung kaniadto sikit-sikit og kapin gatos ang mga panimalay dinhi sa mga lugar, karon ingon ani na lang ang sitwasyon, human gilamoy sa dakong sunog ang ilang mga balay pasado alauna Domingo sa hapon. Sakit sa ilahang kabubuton tungod ang pipila ka tuig nga gipundar na abulang sulod sa 20 minutos. Mga inang ginabang para kapalit tong kahoy o mga sin. Para na ako'y kapoy balik sa mga apo-apo. Tambal pa na ako na urutong sunog. Sa karon ana-ana sa Lapas 1 Covered Court, temporaryong gipahimutang ang mga nasunugan, samtang gipangapura na og paunang tabang sa ulahing tala sa barangay. Anaa sa 206 ka pamilya o kapin 800 ka mga individual ang apektado sa sunog, samtang nagtala kini og kapin 1 ka milyon nga danyos. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Usa ka senior citizen nga angka sa motorsiklo ang patay, samtang samdan ang driver sa motor human na bangga sa usa ka dump truck sa Davao City. Sa investigasyon sa kapulisan, parehong gilata sa dump truck ug motorsiklo ang daang Maharlika Highway sa Barangay Ilang sa Davao City, gikan sa Tibungko Public Market padulong sa Panakan area pasado alas 6 Sabado sa gabi. Pag-abot sa atubangan mismo sa usa ka factory og semento sa lugar, nawad-an matud pa og kontrol sa iyang gimanehong motor ang 51 anyos nga lalaking driver. Tungod matud pa sa dili tupo nga sementadong kalsada. Ang resulta, mibangga kini sa tuong bahin sa nakadungan nga dump truck. Tungod sa impact, nalabay sa konkretong dalan ang nagmaneho ug ang 72 anyos nga babaeng angkas sa motor. Apan nalatayan gayud ang lawa sa senior citizen sa tuo ug atubangan nga ligid sa dump truck, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Samdan sab ang driver sa motor kinsa giling gidala sa ospital. Gikustudiya na sa police station ang truck driver alang sa saktong disposisyon. Wala na kini mihatag og pahayag. Gipaigma sa kapulisan ang publiko kalabot sa giingong tupad modus. Kung unsa kini atong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy.
Sara 11 na ang nadakpan human matud pang namiktima pinaagi ni ining tupad modus. Atong sayron pinaagi ni ining report. Gipasidad-an karon sa Davao del Norte Provincial Police Office ang katawhan karabot sa giingong tupad modus. Kini human nga nadakpan ang 11 ka individual sa Barangay Santa Cruz talikod sa Samal Island, Davao del Norte. Dihang gireklamo kay nagpakaaron ingnong konektado sa elected government officials sa nasangpit nga probinsya. Ang modus sa mga dinakpan, magpaila nga miyembro sa gitawag nga Uniteam Emergency Help Typhoon Organization ug konektado kuno sila sa mga politiko sa Davao del Norte. Dayon agnihon ang biktimahon nga magpamiyembro sa ilang organisasyon apan pabayron og 500 pesos nga registration fee aron kuno maka-avail sa mga benepisyo sa tupad program. Sama sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas ug uban pang programa. Sumala sa kapulisan, doon na pa sila ipakita nga mga dokumento aron mapatuo ang biktimahon nga lehitimo sila. Apan sa pagsuta sa kapulisan, dili sila konektado sa opisina sa bisan kinsang politiko. Base sabdaw sa registration sa naasoing organisasyon sa Securities and Exchange Commission, bawal sila mang-solicit, magpa-invest o mang-recruit og miyembro unya pa bayron. Allegedly, nag-collect sila og a sum of 500 pesos in exchange sa atong promise nga matagaan o katong tabang. Sumala sa kapulisan, nga dili lang sa Davao del Norte ang nabiktima sa mga dinakpan. Kay naapo daw sila nabiktima sa Davao del Sur. Ang mga dinakpan, wala pa'y pahayag. Mag-atubang sila og kasong estafa. Never man na yung mga inani. Kadudatusa magiging siya ng mga move kay kung mga tagtaog ayuda, wala magiging na siya in exchange ng ubayad sa una. Kung report tayo sa pinakadool na police station, matagaan tayo o immediate action. Sara padayon pod ang pag-ila sa kapulisan sa mga uban pang kaubanan ni ining mga dinakpan. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban. Malampusog na pahigayon sa pipila ka mga voting centers sa Davao Region ang simultaneous field test sa Commission on Elections aron masigurong hapsay ang mga proseso gikan sa pagboto hangtod na sa canvassing sa umaabot nga 2025 midterm elections. Ano ang report ni Argil Relator? Sa labing unang higayon, nakita o natestingan sa pipila ka mga magtutudlo sa Agdao Elementary School sa Davao City ang bagong automated counting machine ni adtong Sabado. Sa maong makina, i-feed ang balota human sa pag-shade sa butante aron ipun ang boto alang sa umaabot nga 2025 midterm elections. Kauban ang Technical Evaluation Committee gikan sa COMELEC Central Office, mga personahe sa COMELEC District Office ug mga magtutudlo nga mo'y mag-serve isip Electoral Board. Gitestingan ang maong makina gamit ang pre-shaded nga balota ug ang pag-ihap niini sa boto. Usa sa nakitang hagit mao ang pagpangita sa signal aron matransmit ang resulta sa City Board of Canvassers kon Cebu. Apan naresolba ra kini dayon, diyan nakita ang lugar kung asa mas kusog ang signal. High-tech. Ang iya pong mga resibo kay mas dako, mas baklaro. So dapat may training mo abot, kay ang giskuan kay ang sa machine pa man niya later sa kuan na may kanang sa tanan naging procedure. Gikan sa voting center, i-transmit ang mga boto sa sibok nga nakapwesto sa Sangguniang Panlungsod Building alang sa canvassing gamit ang Consolidated Canvassing System. Malampusong nakaprint og mga dokumento sama sa Certificate of Canvass, Proclamation o guban pa nga gikinahanglan aron maproklama kung kinsa ang mga mananaog. Kato lang kay naglisod sila pangita mga sa signal kay syempre karon testing pa man gyud no, so gitanaw nila kung asa pwede magplastar. Successful itong testing this morning. So nahuman gyud ang proseso, the entire process nahuman. Gawa sa Agdao Elementary School, nagpahigayon sab og field testing sa usa ka voting center sa Turil District. Samang field testing sab ang pahigayon sa duha ka voting centers sa lungsod sa Malalag sa Davao del Sur. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Giluagan na sa Cagayan de Oro City LGU ang pagpasulod sa mga buhing baboy ug pork products sa syudad.
Gilauman sa mga opisyales sa syudad nga mudaghana ang supply ug muubusab ang presyo sa karneng baboy. Dugang detalye sa report ni Argel Relator. Pinasikad sa Executive Order No. 464 ng gipakanaog ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy. Gimanduan ini ang opisina sa City Veterinarian nga ipatuman ang bag-ong gabayan aron hingpit na nga makabalik pagsulod sa syudad ang mga buhing baboy o mga processed pork products alang sa mga baboy nga gikan sa usa ka commercial farm o backyard farm. Kinahanglan lang sundon ang rekisitos sama sa Veterinary Certificate, Certificate of Free Status of ASF gikan sa place of origin o Certificate of Acceptance gikan sa City Veterinary Office sa syudad. Ang tanang backyard nga baboy nga mosulod sa Cagayan de Oro City ipahapit nato sa atong mambuaya ASF test for double checking. Magkandakta dito og rapid test. Random gyapon siya. Ang lakang sa LGU giuyunan sa pipila ka mga namaligya og karneng baboy sa palengke sa syudad. Medyo makabarato na ang presyo. Kay inani nga prasaon na nga di magkasulod, isa ra mo makuhaan. Mahal. Ni mas mayara sa nga pwede na. Dako kay natabang kay magka minus man og presyo mga 10 pesos, 15. Tungod ni ini, gilauman sa City Veterinary Office nga moubos ang presyo sa karneng baboy. Ilabi pa nga nagkaduol na ang bulan sa Disyembre. Sakto man kuno ang supply sa baboy sa syudad, ingon man ang makasikbit nga lugar sa Northern Mindanao. Apan mas maayo kuno nga manobra inay magkulang. Kumuta daghan na ang supply, of course, mubo na pod ang presyo. The law of supply and demand. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. 15 katuig na ang milabay, sukad na hitabo ang mangilngig nga Maguindanao Massacre. Apan padayon gihapon nga nanawagan og hustisya ang kabanay sa mga miyembro sa media nga nalakip sa gipangpatay atol sa maong massacre sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Giduaw sa pipila ka kabanay sa mga miyembro sa media nga nalakip sa namatay atol sa mangilngig nga Maguindanao Massacre ang ilang mahal sa kinabuhi sa mismong massacre site sa Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao del Sur adlawng Domingo. Kini aron maghalad og misa, lakip ang pagdagkot og kandila sa mismong massacre site. Karong tuiga ang ika-15 nga commemoration sa Maguindanao Massacre nga nahitabo niadtong November 23, 2009 kung asa 58 ang namatay ug 32 niini mga miyembro sa media. Kinsa kauban sa convoy sa pag-file unta og Certificate of Candidacy pagka-gobernador ni kani Maguindanao Governor Toto Manguda Datu. 15 katuig na sukad nahitabo ang Maguindanao Massacre. Apan nagpabilin gyapong kusog ang singgit ug hustisya sa mga kabanay nga dunay pamilya nga gipang patay o gilubong dinhi mismo sa lugar nga akong gitindugan. Hanggang ngayon, hindi pa namin nakakamit ng hustisya na para sa amin. Sumala kay Rolly Morales, wala gyapon matud pa nila nakabot ang hustisya alang sa ilang breadwinner sa pamilya nga si Rosel Morales nga usa ka journalist ug nalakip sa gipatay atol sa Maguindanao Massacre. Kung kumustahon mi nga magpamilya, dili mi okay kay nagalonging gahapon mi sa hustisya nga kinahanglan namo nga makuha. O karon nagademand mi sa gobyerno nga ihatag na ang kompensasyon kay 15 years na ang nilabay. Sumala sa National Union of Journalists of the Philippines, sa tuig 2022, dunay 44 ka mga suspetsyado sa mong massacre ang convicted, samtang dunay 88 niini ang nagpabiling at large.
Busa padayon matud pa nga ginatabangan nila ang kabanay sa mga miyembro sa media nga biktima sa moong massacre aron makabut ang hustisya. Well, up to na wala pa gyapon may update sa kaso. So, uban ng mga abogado sa mga victim is wala na may communication sa ila. So, karon is consistent ang campaign sa NUJP, tabangan ang mga biktima, pamilya sa Ampatuan Massacre. Samtang hugot nga seguridad ang gipatuman atol sa maong aktibidad. We conducted a ocular inspection the day, 2 days prior dito sa massacre site. Then, we deployed the road security, about 20 personnel. Then we have one squad for the security convoy na magsisecure. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Humanang big time nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo sa miaging semana, dunay gamayng rollback sa presyo nga ipatuman ugma November 19. Ana sa 85 centavos ang iubos sa presyo sa kada litro sa gasolina, 75 centavos sa kada litro sa diesel ug 90 centavos sa matag litro sa kerosene. Kini ang unang pagkunhod sa presyo sa diesel ug kerosene human ang 3 ka semanang pag-usbaw. Kanumduman nga kapin 2 pesos ang gisaka sa presyo sa kada litro sa diesel sa miaging semana. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang hinungdan sa rollback mao ang gilaumang pag-ubos sa oil demand sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC ug ang gilaumang pag-ubusab sa presyo sa krudo sumala sa US Energy Information Administration. Sobra 1 million pesos nga kantidad sa gituang shabu ang pakyas nga mapasulod sa Davao City dihang naharang sa Sirawan checkpoint. Apan ang mga nagdala niini nakasibat. Nakita matud pa sa personal sa Task Force Davao ang dalang sling bag sa lalaking sakay sa usa ka SUV nga pasulod sa Davao City niadtong Sabado sa gabi. Dihang giinspeksyon nakita ang mga dagkong sachet sa gituang shabu nga giputos og pula nga cellophane. Sumala sa kapulisan, gipakanaog ang driver ug sakay niini apan wala mituman. Dihang kuhaon na unta sa personay sa TF Davao ang sling bag, gipugngan kini sa mga sospek hangtod nag-inilugay na sila sa maong sling bag, hinungdan nga nalabay kini sa dalan. Gilaing ni sutoy ug padagan sa sakyanan ang driver. Mubalor matud pa sa 1 million pesos o 15,000 pesos ang nasakmit nga shabu. Parain pa ang pagpangita sa duha ka mga misibat nga sospek. Nasa 25 ka mga sakay sa usa ka elf truck nga mga estudyante magtutudlo og pipila ka maginikanan ang angol human balintong ang maong truck sa Talisayan, Misamis Oriental. Mga biktima padulong unta sa ipahigayon nga camping jamboree. Ani ang dugag detalye. Daling gipang rescue kini mga estudyante magtutudlo og pipila ka mga ginikanan nga sakay sa usa ka elf truck. Human kini na balintong sa Purok 5, Barangay Sibantang, Talisayan, Misamis Oriental, pasado alas 10 sa buntag adlawng Biyernes. Sa investigasyon sa Talisayan Police, paingon unta sa usa ka scouting jamboree ang mga sakay sa maong truck nga gimaneho sa usa ka barangay Kagawad sa Santa Ines sa susamang munisipyo. Ang paligikan sila sa barangay Santa Ines kay ang onboard aning truck, ang iyang pasahero is the parents and teachers of Santa Ines Elementary School, senior and high school student. Pag-abot kuno sa palugsong nga bahin sa dalan, kalit kuno nga nagmalfunction ang preno sa truck, hinungdan nga nawadan og kontrol ang driver niini. Gipandala sa Talisayan Provincial Hospital ang 25 ka mga biktima. Kinsa nakaangkon lang og minor injuries. Nagpadayon pa kuno gihapon ang investigasyon sa insidente. Nato lang sila sa outpatient department. Then as of today, na nainabi na ko ang initiator, wala na sa hospital. So lahat sila nakagawas na, sir. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Gikalipay sa Island Garden City of Samal PNP ang mainitong pagdawat sa konseho sa syudad sa suwisyon sa kapulisan nga magmugna og CCTV ordinance. Sumala ni Police Colonel Hamlet Lerios ang hepe sa Samal Island PNP atol sa pagkikihinabi kaniya sa GMA Super Radio Davao. Positibo ang iyang nakuhang atubag gikan sa Peace and Order Committee Chair sa isla. Positibo si Lerios
nga sa unang quarter sunod tuig 2025, hingpit na nga mahimong balaod ang CCTV ordinance nga dakong tabang alang sa seguridad sa isla ug paspas nga pagsulbad sa krimen nga mahitabo. Giklaro sa opisyal nga bisan ubos ang crime rate sa isla, maayo kini nga preparasyon, ilabi pa nga ginatrabaho na ang Samal Island Davao City Interconnector Project. Gipangandama na ang panagsangka sa Final Four sa NCAA Season 100 Basketball Games. All set na alang sa panagsangka sa playoff sa NCAA Season 100 tali Mapua Cardinals, Binil Blazers, San Beda Red Lions ug LPU Pirates. Gani nanguna na karon sa team standings ang Mapua Cardinals human nakadaog batok Arellano Chiefs sa elimination round niadtong Sabado 75-69. Kini sa tabang sa gipang puntos o gipang labay nga puntos ni Cyrus Cuenco nga nahimong best player of the game nga dunay 11 points, 4 assists ug 3 rebounds. Samtang bisan eliminated na una pa man ang dula, gihimo gihapon sa San Sebastian Stags ang tanan aron makadaog batok San Beda Red Lions nga semifinals bound na sa ilang dula niadtong Sabado sa score nga 79-70. Best player si Raymart Escobedo nga mitala og 19 points, 3 steals ug 2 assists. Samtang magsangka na ang Final Four sa Sabado, November 23 kung asa mag-atbang ang Mapua Cardinals versus LPU Pirates sa alas 11 sa buntag ug Binil Blazers versus San Beda Red Lions sa 2:30 sa hapon nga makita sa GTV ug Heart of Asia. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay ang duha ka pulis dihang misangpot sa pinusilay ang gipahigayong drug bypass operation sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa kuha niining video, madungog ang sunod-sunod nga pagbuto sa mga armas nga daw dunay engkwentro. Taod-taod, subli na sab madunggan ang bayluhanay sa mga buto sa armas. Sumala sa kapulisan, kini atol sa drug bypass operation sa otoridad sa barangay Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte pasado alas 11 sa buntag adlawng Biyernes. Gikamatay kini sa duha ka pulis nga giilang nga si Patrol Woman Rosalyn Bulias ug Police Corporal Kirt Sipin gumikan sa mga igo sa bala atol sa pinusilay. Samdan sab ang laing duha ka pulis nga kaubanan niini nga gilayon sab gipatambalan. Atol sa operasyon, samdan sab ang duha ka mga lalaking sospek kinsa naaresto o gidala sab sa ospital. Apan, nakasibat ang laing duha ka mga sospek nga kaubanan niini nga gipangita na karon. Nagkaroon po tayo ng armed encounter kanina during the operation. Yung mga sospek sir at natunugan nila yung katanagsak po nila sa mga tropa po natin. Atol sab sa operasyon, nakuha ang usa ka kilo sa gituoang shabu nga mo kantidad sa 6.8 million pesos. Lakip ang usa ka kalibre 45 nga pusil nga dunay 9 ka mga bala. Samtang nagpaabot na sab og pasubo lakip hinabang ang kapulisan ngadto sa kabanay sa mga biktima nga namatay sa maong operasyon. Ginagawa na po nung ating regional office kung ano po yung mga kaukulang assistance na pwede nating ibigay. At the same time, ganun din po sa mga sugatan po natin. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad sa Hitabo. Efren Mamak, 1 Mindanao. Usa ka aspirant pagka-Vice Mayor sa Tantangan South Cotabato ang patay human gipusil sa sulod sa iyang karinderya sa maong lungsod. Napalgang patay ang 58 anyos nga lalaki sa sulod mismo sa kusina sa iyang karinderya sa Barangay Bukay Pait, Tantangan South Cotabato kaganinang buntag. Gilang biktima nga si Jose Osorio, kanhi kapitan sa maong barangay ug ni kandidato pagka-Vice Mayor sa maong lungsod alang sa 2025 midterm elections. Sumala sa Tantangan Municipal Police Station, dunay nadungog ang mga silingan nga mga buto-buto sa pusil kagabi apan wala na nila kinitagda. Niadtong tungurasab nakatulog na sab ang asawa sa maong biktima sa ilang balay nga anaalang sa likod sa maong karinderya. Kaganina buntag nadiskubre na lang nila ang biktima nga wala na'y kinabuhi. Na-recover sa crime scene ang unom ka mga basiyo sa dili pa masutang kalibre sa pusil. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Wala na una sila miluwat og bahayag. Ginasuta pa sa kapulisan ang sospek sa maong pagpamusil. Personal grudge ang usa sa nakitang motibo sa maong krimen. Na nakikita namin motibo sir ay personal pa no. However po hindi naman po natin ginawala yung ibang anggulo pa. For further investigation pa naman po ito.
Gisuspindi karong adlaw sa Coast Guard Station Davao Occidental ang biyahe sa mga sakayan sa probinsya tungod sa epekto sa bagyong Pipito. Base sa gipagula nga Sea Travel Advisory No. 16 sa Coast Guard Station Davao Occidental kaganinang alas 8:20 sa buntag, partikular nga gisuspindi ang biyahe sa Sarangani Davao Occidental paingon sa Balangunan, Jose Abad Santos ug General Santos City ug vice versa. Samtang alang sa mga sakayan nga dunay espesyal nga tahas, gitugutan nga maglayag apan kinahanglan nga magsumite og manifesto ug walay tugutang pasahero ug karga nga makasakay. Pipila ka kapuso artists ang makisadya sa Kalimudan Festival 2024 sa Isulan Sultan Kudarat ugma November 19 ug sa Miyerkules November 20. Sky high gayud ang excitement kauban ang inyong favorite boy group nga Cloud7. Makisadya na sila Fian, Johan, Cairo, Lucas, EJ, PJ ug Mig sa Kalimudan Festival 2024 ugma November 19 sa alas 7 sa gabi. Ipaygayon kini sa Kalimudan Main Stage, Capitol Grounds sa Isulan Sultan Kudarat. Samtang makisadya sab sila kapuso stars ug on and off screen couple nga sila si Derek Monasterio and Elvin Villanueva sa Kalimudan Festival Congressional Night sa Miyerkules November 20. Ipaygayon kini sa Capitol Grounds sa Isulan Sultan Kudarat sa alas 7 sa gabi. Mga kapuso, 37 days na lang, una ang Pasko. Mo kato mo aling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.